everyone. My name is Fadilatus Saadah as a speaker. And I am Galonastiti Citra Pramaswari as an interpreter. We would like to interpreting about TikTok shop will close in Indonesia after growing protests from small business. Let's start the interpreting. The government of Indonesia has decided to outlaw TikTok shop in Indonesia after growing discontent from small business. Pemerintah di Indonesia memutuskan untuk melarang TikTok Shop di Indonesia setelah meningkatnya ketidakpuasan dari usaha kecil. Presence of TikTok shop in which celeb could also promote their brands. Hadiran TikTok Shop juga bisa digunakan oleh para seleb yang juga menjual produk mereka Was seen as taking away the consumer from traditional market. untuk menjauhkan para konsumen dari pasar tradisional. The TikTok shop must close on 3 October 2023. Toko TikTok Shop wajib tutup pada tanggal 3 Oktober 2023. Business that violate the regulation can lose their business permits. Pelaku usaha juga yang melanggar hal tersebut dapat kehilangan izin usahanya. Deputy Minister of Trade Jerry Sambuaga stressed that the recent revision of Minister of Trade Regulation about electronic commerce aimed to shield small and medium-sized enterprise from platforms like TikTok Shop. Wakil Menteri Perdagangan yaitu Jerry Sambuaga menegaskan jika terdapat revisi pengaturan Menteri Perdagangan tentang perdagangan elektronik yang baru-baru ini juga bertujuan untuk melindungi usaha kecil dan menengah dari platform seperti TikTok Shop. In essence, this measure safeguards SMEs, showing the sentiments of Minister Teten Mastuki and the President. Pada intinya langkah ini yaitu untuk melindungi UKM sejalan dengan sentimen Menteri Teten Matsuki, who have both underscored the importance of protecting SMEs and preventing predatory pricing, said Wamendak Jerry. Yang dimana mereka sama-sama menekankan jika pentingnya untuk melindungi para UKM dan mencegah predatory pricing, kata Wamendang Jerry. Teten Mastuki is the Minister for Cooperatives and SMEs. Teten Matsuki adalah Menteri Koperasi dan UKM. Jerry also explained that the revision explicitly stated that social media cannot also function as e-commerce to make transactions.
Jerry juga di sini menjelaskan dalam revisi tersebut secara tegas disebutkan jika media sosial itu juga tak dapat berfungsi sebagai e-commerce untuk melakukan transaksi. The government says that allowing TikTok to operate both functions concurrently would create an atmosphere of unfair competition in the online marketplace. Pemerintah mengatakan jika mengizinkan TikTok untuk menjalankan dua fungsi tersebut secara bersamaan akan menciptakan suasana persaingan tidak sehat di pasar online. TikTok, as a social media platform, cannot engage in sales simultaneously. TikTok sebagai platform media sosial yang tidak bisa melakukan penjualan secara bersamaan. This aligns with regulation from Ministry of Information and Ministry of Trade, he said. Hal ini sesuai dengan peraturan Kementerian Penerangan dan juga Kementerian Perdagangan, ujarnya. Therefore, the government has undertaken the regulation of online commerce through the revision of Minister of Trade Regulation number 50 of 2020. Maka dari itu, para pemerintah melakukan regulasi perdagangan online melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Our focus lies in regulating the platform itself. Fokus kami di sini adalah untuk mengatur platform tersebut sendiri. When TikTok functions as a social media platform, ketika TikTok berfungsi sebagai platform media sosial, it must adhere to the prescribed rules, he concluded. Maka dari itu, mereka harus mematuhi aturan yang telah ditentukan, tutupnya. In addition, Zulkifli Hasan, Indonesia's Minister for Trade, Selain itu, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan Indonesia emphasized the need to maintain a clear demarcation between social media and commerce platform to prevent the misuse of personal data for business purpose. menekankan jika perlunya untuk menjaga batasan yang jelas antara media sosial dan juga platform perdagangan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan bisnis. This measure is in place to prevent the exploitation of personal data for business interests, Zulkifli said. Langkah ini
dilakukan untuk mencegah eksploitasi data pribadi untuk kepentingan bisnis, kata Zulkifli. That's the end for the interpreting for Galuh Nasriti. And now we switch role the speakers and the interpreter.